Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aw bisimila an ka plateau sanfɛ. Ni y'a balimamuso ye Kadijatu Kowura. Bi ani belebele dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Korogo. An ka artiste invité. Avant k'an bɛna sira dɔ ma u bɛ bɔ k'o tɔgɔ n'u jamu fɔ. An b'aw fo k'a waleɲuman dɔn. Chaque fois ka to k'an suit saga ni wagati bɛɛ. Donc an tɛna kuma kuntagala jan tuguni. An bɛna folikan di olu yɛrɛ ma. U bɛna bɔ k'o tɔgɔ n'o jamu f'an ɲɛna ka tila k'o sigiyɔrɔ f'an ɲɛna. Salamu alaikum an balimacɛ. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O danse. Amba. Ni an ka ye an ka plateau sanfɛ. Inshallah. Da bɛ se ka bɔ k'a tɔgɔ n'a jamu f'an ɲɛna. Alhamdulillah ne tɔgɔ Super Zikiri Samba Yatara ka bɔ Korogo. Inshallah. Ni n ka jeliba bɛ ɲɔgɔn fɛ. Awɔ. Jeliba, e fana bɛna bɔ k'i tɔgɔ ni jamu f'an ɲɛna. Kosɛbɛ. Ani sigiyɔrɔ. Alhamdulillah. Ne tɔgɔ ye Adama Dambele. Mais u bɛ n wele Jeli Adama Jini. Samba ka jelikɛ personnel Korogo. An sigiyɔrɔ bɛnnen don o yɔrɔ ma. Ok, alhamdulillah. Donc ni tun ye an ka invité ye ka bɔ k'o tɔgɔ n'o jamu n'o sigiyɔrɔ f'an ɲɛna. Donc an bɛna tɛmɛ n'an ka baro ye. An ka question premier tɛ dɔ wɛrɛ ye. Mun de k'i kɛ dɔnkilidala ye? Parce que an ka mɛn k'i ye dɔnkilidala ye. Awɔ. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ Ala fo ka ko ɲuman dɔn. N'an ye Ala fo ka ko ɲuman dɔn an bɛ sɔli caya Muhamadu kan. Ala k'an nafa ni a barika ye. Ka barika da an ka sabu ɲuman ye Seydi Sharifu Usumani Madani Hayidara. N'an y'ale fo ka ko ɲuman dɔn an bɛ barika da an bangebagaw ye. Olu mun sɔnna ka kɛ an ka sababu ɲumanw ye n'an nana diɲɛlatigɛ kɔnɔ. Ɲininkali kun ye kelen ye ko mun ye n kɛ dɔnkilidala ye. Alhamdulillah diɲɛlatigɛ ko o ko ni jɔn b'a la kanu ka k'a la fɔlɔ. Fɛn min ye ne bila dɔnkilida la fɔlɔ fɔlɔ ye kanu de. Awɔ dɔnkili kanu de y'a n bila dɔnkilida la. Voilà. Ok, i ka dɔnkili in kɔnɔ style jumɛn de b'i fɛ? Bon an bɛ style min kɛ u b'a fɔ o ma ko zikiri. Voilà an bɛ style zikiri de kɛ. Inshallah. Mais i ye dɔnkilida daminɛ tuma jumɛn? Bon ne ye dɔnkilida daminɛ 2004. Inshallah. 2004. 2004. I ye degun jumɛnw sɔrɔ a kɔnɔ? Ah bon. Baara o baara ni jɔn b'a kɛ tant que i ma se ɲinifɛn ma i tɛ se ka degun bɔ ka jigin mɔgɔ la. Donc an kɔni bɛ sira kan ka taa fɔlɔ. Voilà ni ko ka mɔgɔ sɔrɔ i diyaɲɛko la i t'o ye degun ye quoi. Voilà donc an bɛ se k'a fɔ vraiment an ma degun sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔ. Parce que an nana minnu sɔrɔ an ɲɛfɛ olu ye sira caman fɔra an ye. Inshallah. Mais i k'i ye dɔnkilida daminɛ 2014. I ka son premier 2004. 2004. Awɔ. Ah. Ok, mais i y'a cassette premier kun ye jumɛn ye? Ou bien i ma cassette bɔ? Bon ne ye son premier bɔ o ye danaya de. Danaya. I bɛ se k'o dɔɔni lamɛn o lamɛn. Jama ma ɲinina me danaya mɔgɔ ɲinina ko jama ne b'a ɲinina me danaya mɔgɔ ɲinina danaya 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 i ma dɔn danaya tigi dɔgɔyara kɔrɔba sibɛri zigiri sama nalen don ne bɛna layidu baro k'aw ye ko jama ma ɲinina me danaya mɔgɔ ɲinina a b'i kira ka kumakanw na ko ni diɲɛ laban sera layidu tigi mɔgɔ bi dɔgɔya ko jama ma ɲinina me layidu mɔgɔ ɲinina ni sigi ka diɲɛ laban filɛ bi adamadenw cɛla la i b'a dɔn kira ye tiɲɛ fɔ jama ne b'a ɲinina me danaya mɔgɔ ɲinina. Hali ni tɛ fa ka ban. Ok ni ce. Jeliba, i ni an balimacɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ di? Alhamdulillah. Ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Ala k'a ni sababa bɛn. Ne ni an balimakɛ ye ɲɔgɔn dɔn. Sabu b'a la. Kanu b'a la. Parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn. An ye ɲɔgɔn dɔn don min na. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔ de kan. N ye n fasiya kɛ. A y'a ye a diyara ye. A gɛrɛla n'a ye nafolo di yan. Nafolo dilen kɔ n ma kɔfɛ tugun an tilala ka échangew kɛ. N nana sɔrɔ danayamɔgɔ don. A b'a yɛrɛ dɔn. Danbe b'a la. A b'a la ka fɛn min ɲini n'a sɔrɔla maa caman bɛ lafiya la. Mais fɛn min tilala ka n tugu a kɔ ka a ko diya n ye. N y'a sɔrɔ a ba ko t'a bolo tulo ye.
a ye fɛn o fɛn sɔrɔ a ko a n'a ba a ye fɛn o fɛn sɔrɔ f'a ba ka dɔ sɔrɔ a la fɔlɔ a bɛ sɔrɔ k'a di maa wɛrɛ ma komi ne ba ka di n ye n y'a sɔrɔ ale fana ba ka d'a ye donc n y'a ye an fila bɛ se ka bɛn donc tugu la kɔ mais a ye sɔn dɔ bɔ ɲɔgɔn fɛ bon an ye sɔn bɔ ɲɔgɔn fɛ mais an b'a bila fɔlɔ an b'a bila fɔlɔ inshallah mais a bɛ se k'o fitinin k'a ma fila Maïdi. b'a kɛ Ok, y a pas de problème. Bimogoya ene sira Bimogoya ene sira Ala mogoya Auna maya Bimaya ene sira Fila fongo biga adama de arochiyembi Oye kane sira Nyuma ponyana debi adama de una Bima umaminye Bima ubofo Bima umamime Bima ubofo Fini mindu kana ubolobo duvala Kumogoya siranya koba Ba Maimuna de ye tun y'a fɔ bi maaya ye siranyafɛn ye bari munna fɛn daman tun bɛ anw fɛ danbe kɔnɔna na ka b'o fɛn daman tununa dɔrɔn maaya nege bɔra maaya man di tugun o fɛn daman fɔlɔ ye jumɛn ye jeli adamajini y'a sɔrɔ o ye hinɛ ani makari ani kutu ɲɔgɔn tala hinɛ tununa anw na an ko an bɛ makari yɔrɔ ɲini an ma makari ye makari tununen an segila an ko an bɛ kutu ɲɔgɔn tala yɔrɔ ɲini an y'a sɔrɔ kutu ɲɔgɔn tala taara o talen kɔ an sigila an ko an bɛ miiri yala maaya bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di an y'a sɔrɔ ni nin fɛn dama in tɛ maaya la dɔrɔn maaya tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hali n'a farala ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ ɲugu b'a la ba Maimuna de maaya bɛ maa sira parce que bi maaya kɛlen don waraya ye n'i sera min ma o b'i juguya i yɛrɛ ma se min ma o b'i juguya i ɲɛna min ma o b'a ɲini ka i tiɲɛ i ɲɛna min ma o b'a bila hakili la k'i siranna ale ɲɛ walima ye min gasi sigi o b'a yira i silamɛ jama bɛɛ lajɛlen na k'i siranna ɲɛ Sanba maaya ni bani adamaden n'i yɛrɛ kɔrɔsi maaya la dɔrɔn i bɛ lafiya maaya ka di Mogoya ene sira Madabi maula na fanfoitu doni na Olubi keka adama de undafa Ubi yamfebi, ubi yamfesini Olude fitiri walewe Nyumando mbali mogoya ne bona ala ok ni fana jala tuguni Inch'Allah merci beaucoup donc question bɛ ne fɛ ka an ka super kan Inch'Allah o le ye album dɔ b'i fɛ Bon alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an ma album kɛ fɔlɔ mais son caman kɔni b'an bolo Inch'Allah bon a bɛ taa 20 ni dɔɔnin na a bɛ son 20 ni dɔɔnin b'an bolo mais i ya inspiration bɛ bɔ min bon ne ka inspiration a bɛ n'a yɛrɛ ma de ni ne ɲɛ bɛ situation min na ɲɛfɛ n bɛ dɔnkili da ka bɛn o de ma awɔ i ka carrière kɔnɔ artiste jumɛn k'i impressionné artiste min ye ne impressionné n ka ɲɛnamaya bɛɛ o ye Nuhu Danbele de ye parce que ale yɛrɛ de kanu ye ne don dɔnkilida la Zikiri Nuhu Danbele a sɔn jumɛn de diyar'i ye bon a ka sɔn min diyara ne ye ni ne yɛrɛ donna dɔnkilida la o kama o ye Seydina Mamadu kanubaw ye ngali bɛ se o la dɛ an b'an débrouiller Seydina Mamadu kanubaw yo Ala kira Mamadu kanubɛna Seydina Mamadu kanubaw yo Ala kira Mamadu kanutɛnu Seydina Mamadu kanubaw yo kira kanubɛna Walai kira kanubɛna Abulayi denga I kanubɛna Ala kira Mamadu kanubɛna ne yɛrɛ ɲɛna ko ale de kun sigilen plateau in sanfɛ ok donc alhamdulillah kuma ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ i ka carrière kɔnɔna la i ka featuring kɛ ni jɔn bon an ma featuring kɛ fɔlɔ a bɛ sira la n'Ala sɔnna don nataw fɛ kɔfɛ i bɛ fɛ ka kɛ ni jɔn ye ko a bɛ sira la bon a bɛ sira la fɔlɔ n'Ala nana mɔgɔ min latigɛ an bɛna featuring kɛ n'o tigi ye ok Jeliba ele fana ka sɔn bɔ o ma sɔn bɔ bon ne ka sɔn bɔ jatigiw ye mais ka sɔn bɔ spécial
min ye produit fini ye m'o kɛ fɔlɔ. A b'i ka projet la. A bɛ n projet la inchallah don nataw la. Voilà ni Ala ye waati to an ye inchallah. Ok o ɲɛna mais o kɔfɛ ka bɔ jeliya in kɔfɛ i bɛ baara jumɛn de kɛ? Bon ka bɔ jeliya in kɔfɛ n ti baara wɛrɛ la. Voilà ka bɔ jeliya in kɔfɛ parce que n y'a sɔrɔ n fa bɛ jeliya de kɛ n ba fana o kelen don donc o kɔnɔna na an tun ye tailleur de ta nka dakan ka baara voilà ni dakan ye jɔni bila yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ la voilà ni k'i bɛ pan i dakan kunna ka taa turu dakan wɛrɛ kan i laban bɛ sira jugu cɛ voilà Ala k'an kisi o ma. Zigiri Super Naamu. yalo ka bɔ zigiriya kɔfɛ i bɛ baara wɛrɛ kɛ? Bon an bɛ yɔrɔ min na i komi bi zigirida dɔrɔn de ne ka baara ye. Mais i nana Buwake yan mun de k'i lana? Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka ko ɲuman dɔn. Komi ɲininkali bɔra kan sinon an da tun bɛ na s'a ma. D'accord. N bɛ kuma caman kɛ an bɛ tɛmɛ Buwake an bɛ va-et-vient kɛ mais ka an jigi Buwake yɛrɛ dugu kɔnɔna yan Ala ni Kɔnɛlakaw den sababu lasi 100% ni caman ko a ma ko jama lawuli lasi. Ale de bɛ jama lawuli nafama inchallah cɛ kelen min nafa ka bon yɔrɔ caman. Ale sababuya de an se Buwake bi ni heure in na tan yɛrɛ ale sababuya de bɛ ni an ye an nana ale ka anniversaire la inchallah. I ya carrière kɔnɔna na i ye tournée joli kɛ? Bon an ye tournée minnu kɛ a ka ca. Yɔrɔ jumɛn voilà burusi kɔnɔna ninnu na puis an ye taako dama kɛ Mali la fana inchallah. Ka bɔ Mali la i ma taa extérieur la? Ayi an ma taa extérieur la an ka jamana kɔkan jamana na an dana Mali dɔrɔn na fɔlɔ inchallah. Ok donc an bɛna taa i ka vie privée dɔɔni na i ka plat préféré ye jumɛn ye? Ne ka plat préféré o ye to sira de ye. Awɔ To sira a nan duman? ni to fasara ka ban to fasalen kɔfɛ sɔgɔma fɛ ka kari-kari k'a kɛ dana na ni y'o sɔrɔ n bɛ n kunɲɔgɔn kuru. Munna dana ka di cɛw bɛɛ ye? Bon i b'a dɔn filaburu de don filaburu naturel de don bon ne kɔni ka vision na filaburu naturel de don voilà. I deli ka gba kɛ? N bɛ so la dɛ ni ye sumala lafiri tobi ɲinɛ sisan. Ok an bɛna taa publicité ye o kɔfɛ n bɛna tɛmɛ n'a baro ye. Ok Jeliba an ka publicité kɔfɛ question bɛ o bɛ poser le kan. Alhamdulillah. I k'i ka son bɔ i k'i ma son yɛrɛ bɔ mɔgɔ ye ko mais i ka bɔ i ka jatigiw ye jatigi jumɛn tɛ? Bon n ye son kɛ n jatigi cɛ ye Laji Kɔnɛ den ni Naawa den Ibrahima Kɔnɛ a sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲakara ma Kɔnɛ Jara Sangaranga n b'a fo k'a barikada o sigilen don Ɲakara. I ka succès jumɛn kɔnɔ sɔrɔ la? Bon i b'a dɔn jeli mana son b'a jatigi a ka succès ye fɛn min o ye nafolo ye. Voilà a ka nafolo jɔ. Bon alhamdulillah a y'a se kɛ parce que n bɛ son bɔ a ye tuma min na o y'a sɔrɔ n bɛ taama sen na a ye son moto la o yɛrɛ ma mɛn fɔlɔ a ye nafolo di yan ni n kasira fana ni n sama yɔrɔ ka jan na ni y'ale wele dɔrɔn alhamdulillah kasi bɛ ban. O ɲɛna Zigiri Super i ka son jumɛn ye succès di ma? Bon ne ka son min ye succès di ne ma bon ne tɛ se ka o son kelen fɔ ten k'a fɔ ko nin de ye nin son in de ye succès di ne ma mais an bɛ yɔrɔ min na i komi bi mɔgɔ caman bɛ ne yɔrɔ ɲini son min kama o ye n balimamuso ka hommage de ye. N balimamuso Ala y'a kɛ ale min ji dɔgɔla an ye tasi bila son dɔ kɛ ka ɲɛsin a ma bon a ka ca kuma caman kanubaga minnu bɛ message bila n ma u bɛ message bila n ma ni o son in ko de voilà bon n bɛ se k'a fɔ n ko son in kɔni ye succès di voilà ma. a y'a succès kɛ. C'est que i bɛna dɔɔni kɛ fɛn fɛn ye diɲɛ to hɛrɛ in na. Inshallah. Sige ye manu jigi saya dona ne sama kan kambade muso ta kando kele sife saya mani la ilaha illa
ilala Mamadu Rasulullah ne tɛ nin jira Ala la makari ko jira kun tɛ Ala la nka saya de bi maa suma jigila saya de bi mɔgɔ suma nin de bi maa suma baden ɲuman sabi mɔgɔ suma ne baro ɲɔni kɔnɔfɔ ɲɔgɔn taarida ayi sara balemaw na k'i sara wolodenw na a ko k'ale bɛna taa taamajan dɔ la a ti segin ka na a ɲana suma bonyana Fagumata idahu fama ala k'i dayɔrɔ nɛɛma fana jara to jeliba yɛrɛ ma kuma mɛn donc n bɛ fɛ ka question poser tuguni o le i ye kalan jumɛn kɛ bon ne ye n bɛ ala fo ka ko ɲuman dɔn n ye dɔɔnin sɔrɔ kalan fila bɛɛ la n ye madrasa dɔɔnin kɛ a fɔ n ye bulonna kalan kɛ bulonna kalan kɔfɛ an ye dɔɔnin kɛ madrasa la madrasa kɔfɛ an ye dɔ kɛ école fana na école la i danna yɔrɔ jumɛn école la an bɛ nouveau BBC la nouveau BBC awɔ ah mais ni mun lɔn depuis la sara n ka bɛɛ kɛ français la kɛra bɛɛ kɛ français mais mun e ka a choisi ka dɔnkili la julakan de la bon e ka français ta dɔw kɛ parce que fɔlɔ fɔlɔ o ye an fa kan ye et puis an bɛ dɔnkili da minnu ye caman b'o de mɛn voilà donc puis o de fana ka nɔgɔn an ma parce que bamanankan yɛrɛ de ka di ne ye i ya parents bɛ yan awɔ cɛkɔrɔba min ji dɔgɔyara mɛ musokɔrɔba b'an bolo an b'a la deli ala ka si kalifa an baw ani walibaw bɛɛ lajɛlen ma jeliba mun de ka di e ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan nin ka gili dɛ jeliba tun ma sigi n'o ye ne tun ma sigi ni nin ye dɛ donc ok alhamdulillah fɛn min ka di ne ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan o ye ko daminɛ ni ko laban ye mɔgɔ min bɛ se k'a daminɛ ni ye a nɔgɔya n'a gɛlɛya bɛɛ la ka tila k'a laban ni o de ka di ne ye ok donc i ka an ka baara kɔnɔna na Facebook question bɛ yen donc depuis o ka fɔ k'a bɛ nana dɔn question cayara donc question bɛ o ye jeliba ta ye jeliba ko muso joli b'i bolo lɛri in na alhamdulillah kelen bɛ n bolo fɔlɔ kelen bɛ n bolo fɔlɔ mais i b'a envisage la bon ka dɔ wɛrɛ fara o kan ni jeliba muso ko bɛ lɛri na o ma ɲi dɛ ne namaratɔ bɛɛ ka kuma kelen bɛ n bolo fɔlɔ o cɛ i yɛrɛ ka ye jeliba i ka plat préféré ne ba i y'a bɛɛ de fɔ tan ne ka plat préféré yɛrɛ yɛrɛ min bɛ ne yɛrɛ nisɔndiya yɛrɛ wa n'i ye n jara convocation direct kɔni b'a gbɛ dɛ dɛ ayi o b'a fɔ fɛn dɔ ma ko sunbala o lafirilama ne ba ne y'o sɔrɔ ka di ne ye kojugu kɔni super le mi kalan la bon parce que a ko k'ale bɛ so tobi cogo la muso tobi sunbala kɔni ni y'o sɔrɔ o ye n ka paix ok an balimajɛ madame bɛ yan awɔ madame bɛ madame ka plat préféré n'a ka tobi i yɛrɛ bɛ content ka sɔrɔ i content o ye plat jumɛn ye o ye tigɛdɛgɛ n'a ye a sini wa a kula a kulakulama o ye tigɛdɛgɛ n'a ye n'a ye tigɛdɛgɛ n'a tobi den joli b'i bolo tan bon alhamdulilah den fila bɛ yen fɔlɔ cɛ fila ou cɛ ni muso cɛ ni muso ok o ɲɛna yɛrɛ de donc avant que an bɛna na kuma lalɔ a bɛna a ka faniw fo fɛn fɛn bɛ k'a su nin lɛri in na donc a b'olu fo ka to ka espoir studio filɛbagaw fana k'o bɛɛ fo tila ka katapila fitinin dɔ k'olu fana ye donc kuma bɛ yen e de b'a daminɛ jeliba bɛna a laban alhamdulilah an bɛ foli kɛ filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'an na ni heure in na depuis studio espoir kɔnɔ ka Buwake an bɛ aw yɛrɛ fo k'aw ko ɲuman dɔn a barika ka invité aw ka plateau barikama in kan an bɛ ala deli an nana sɔrɔ hɛrɛ min bɛ ala ka dɔ fara o kan an nana sɔrɔ degun o degun bɛ yan ala ka bɛɛ lajɛlen wuli anw yɛrɛ ko ten anw ye jɔn jurumutɔ ye an dora nabi ɲuman 100 ni 24 hɔrɔma la ka don kira 313 hɔrɔma na ka don waliju bonda ni kutubu bonda hɔrɔma na
ya rabbi ala ka k'olu kama succès bɛ ala bolo ala k'a di ani espoir ma ala ka an filɛbagaw caya k'an kanubagaw caya ka foli kɛ fanu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ɲɛna toujours u sɔgɔlen ka to espoir image la média la inshallah an bɛ ɲɔgɔn bolo ko duman dumaniw bɛ nalen ni ala sɔnna ma da jeliba ale fana bɛ foli kan di avant k'a bɛna alhamdulillah an b'an filɛbaa jama bɛɛ lajɛlen fo komi sama bɔra k'a fɔ cogo min bani adamaden tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔ tɛ mɔgɔtigiya ka di ni waritigiya ye mɔgɔtigiya ka di ni sanutigiya ye jeli artiste i mana kɛ bunadamaden nasugu ye mɔgɔ tɛ ɲɛ ni mɔgɔ tɛ an b'an kanubaw fo k'an lamɛnbagaw fo k'an bonyabagaw fo k'an sɔnbagaw fo an sɔnko yɛrɛ bɛ minnu kɔnɔ n'a to olu kun an b'o fana fo ala ka nɔgɔya ani silamɛden bɛɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa ko ye ala ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛ sijan barikama ala k'a di ani silamɛden bɛɛ ma ala ka ani silamɛden bɛɛ dayirimɛ nɔgɔya yarabi ko min daminɛlen filɛ nin ye yarabi ala k'a ka daminɛ ye ala kana k'a laban ye ala ka kow bonya ka tɛmɛ nin kan ala ka kow bonya ka tɛmɛ nin kan balimakɛ bɛna sɔn duman dɔ kan kɔ an bɛ émission banno ye an bɛ taa bɔ kanubaw ye u kana ɲɛnafin ala na kɛra fama ye fama bi deli dɔgɔya n bɛ taa bɔ espoir fani jama ye u kana ɲɛnafin ala na kɛra fama ye fama bi deli dɔgɔya mani kanubaw cɛ mani ningamaw cɛ fanu fama bi deli dɔgɔya o la n ka kana famaw ma wandina famaw ma alasandara kanu na dugudana kanu na ɲɛnamaya dana kanu na maa bi ma kanu k'a ladiya karisa i ka di n ye kumaba wa i man di ne yɛrɛ ye kumaba tɛ wa maa min kɛr'i fɛ i bi k'o fɛ maa min mana ban i la baba kanu kɛlɛ kana fɛn fɔ bɛɛ ni na ka min ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ta kan ka barika da bayini ye bagayogo ala kana juguman kani la ka barika da animatrice de ka barika da technicien jama bɛɛ mitabo ningamaw ye u kana ɲanafin ala na kɛra fama ye fama bi deli ban o jara yɛrɛ de ni kuma cameraman tɔgɔ fɔ dɔrɔn a tun bɛ dimi dɛ i ɲɛ b'a la dimi ka di dɛ ok jeliba dale fana bɛna dɔɔni fara kuma yɔrɔ la ou bien ok n'a bɛɛ b'aw bolo ok an ka taa n'a y'a bila yɔrɔ min na o yɔrɔ non tɛ an ka taa alhamdulillah bani adamaden ni balo ni saya cɛ bɛ duduru saba ni ɲɔgɔn cɛ a duduru saba ni ɲɔgɔn cɛ ni ala m'i kɛ tɔgɔtigi ye ala m'i kɛ waritigi ye ala m'i kɛ jamatigi ye ne fa ne ba i sen bɔ a la e k'i sen bɔ a la parce que n'a y'a d'i ma o duduru saba ni ɲɔgɔn kɔfɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ ala y'a d'i ma tiɲɛtalaw de ta ye a duduru fɔlɔ san 15 i ma wari sɔrɔ i ma tɔgɔ sɔrɔ kana décourager a bɛ nalen a filanan san 35 i ma wari sɔrɔ o la i ma tɔgɔ sɔrɔ kana décourager a sabanan o ye san 45 ye n'i ma wari sɔrɔ o kɔnɔ i ma tɔgɔ sɔrɔ o kɔnɔ n'i ye san 50 sɔrɔ ka ban ni ala ye fɛn o fɛn d'i ma a y'a d'i ma tiɲɛtalaw de ta ye nin kɔnɔna na nin yɔrɔnin na n bɛ barika da n jatigikɛ de ye parce que ne yɛrɛ ka sigi yan a sabu ye ale ye ne ka buwakekaw dɔn a sabu ye ale ye Bamayimuna den sama karafe donba kananaba ne de ko cɛmaninw ka fara finiko waso la u ka fara wariko waso la denkɛnin bɛɛ kan ka waso ni fɛn min ye o ye musokɔrɔba de ye n'i wasola n'i ba ye waso yɔrɔ b'i la nka n'i wasola ni nafolo ye don min na ni nafolo banna dɔrɔn i b'a sɔrɔ i ka waso b'i ban Bamayi de ne m'a fa sɔrɔ a bolo nka n y'a ka musokɔrɔba sɔrɔ a bolo émission daminɛ ma na n y'o de fɔ ne ba ka di n ye ne b'a fɛ ne bɛ taama hɔrɔn kanbele walima hɔrɔn muso kɔ a ka sɔrɔ i ba ka di i ba kanu b'i la kunun ye kuma dɔ fɔ kɛnɛ kan ko maa bɛ ala deli ala ka wari d'i ma maa bɛ ala deli ala ka sanu d'i ma maa bɛ ala deli ala k'i kɛ tɔgɔtigi ye nka mɔgɔ si kana baga ala ma ko n kɛ halala ye musokɔrɔba ka ɲamajɔ awɔ n'i ba ɲama jɔra i b'i kɛ halala ye nka ni ba ɲama ma jɔ dɔrɔn i b'i kɛ ɲamaden de ye du kunkanko kuma tɛ sara ɲamaden la
Yatara n bɛ tila ka kɔnɛlakaw fo n tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ ni ɲinɛna olu kɔ u b'o denmuso kelen bɔsi n na n bɛ barika da kɔnɛlakaw ye Kɔnɛ Jara Sangaranga Lasi Kɔnɛ n bɛ barika da ye 100% a ye fɛn o fɛn daminɛ ni Sanba Yatara n'a ka jama ye a sera k'a laban hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan na anw bɛ kɔrɔgɔ n'a tulo donna a la a bɛ wuli a bɛ taa anw sɛgɛrɛ o ko nafolotigiya tɛ maatigiya ye nka bani adamadenya ka ɲɔgɔn sira taama o de bɛ kanu sinsin yarabi kanu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'a sinsin an bɛ tila an bɛ e yɛrɛ fɔ an ba ɲuman parce que muso tɛ diɲɛ ko o ko la a si man di n'i y'a mɛn jamanaba muso don n'i y'a mɛn duguba muso don n'i y'a mɛn président muso don n'i y'a mɛn ministre muso don jelikɛba muso don duguba muso don waritigiba muso don nka ni muso sɔnna diɲɛ ko bɛɛ bɛ ɲɛ nka ni muso tiɲɛna dɔrɔn diɲɛ ko bɛɛ bɛ tiɲɛ a barika Ok Nitié, donc merci beaucoup de nous avoir suivis à chaque fois. Ok, kana ɲina k'a yɛrɛ abonné sanga ni waati bɛɛ ni kun ye an ka invité ye ka bɔ depuis Korogo donc aw danse aw bisimila. Ok, merci.